nawawawin. Napunta dito, tapos naikaluwawin. Biskuit. Biskuit. Tapos peya. Tapos jacket din. Tapos laptop. Kailan mo pa naginip yan? Layo na. Pagising mo? Wow. Malay mo naman. Sabihin mo, Kuya Will. Sana manalo kami. Ganun. Para marami na tayong biskwit. Ano ba gusto mong biskwit? Chocolate. Ay, ano sa akin, ma-strawberry, ma. Strawberry akin. Tapos, ma-juice. Yung juice ko, ganun din, ma. Tapos, ako din, chocolate. Chocolate. Ano yung juice ko, ma? Nabikbit ko chocolate. Tapos, na-juice ko kulay pink. Ano mo sa akin, kulay orange, ma? Sa'yo, anong kulay? Kulay blue. Amihan. Sige. Na-juice ko, ma? Anong biscuit yun? Whopper? Chocolate? Opo. Opo, akin. Masakit manong madami na ikaw. Tapos ay na-chocolate akin, ma. Tapos Kain ka na, kain ka na ng ano. ha? Papasok ka pa. Gatas. Ano tinapay yun?